اليوم ان شاء الله غندير واحد لا فيديو كيدير لينا le retour d'un livre. Alors l'adhérent il fait un emprunt, donc عنده une date d'emprunt وعنده واحد la date de retour. هاد la date de retour غنديرو ليها la mise à jour, donc il s'agit d'un update. غادي نرجع الكتاب on va noter la date de retour. في l'emprunt كنوتيو uniquement la date d'emprunt. اوكي كنخليو la date de retour vide, مكنديروش la date de retour prévue, ولكن كنخليوها vide حتى كيرجع لينا الكتاب. Une fois le livre est retourné, on enregistre la date de retour. Donc la voilà. Il y a dit donc l'adhérent, donc le nom de l'adhérent. On a le retour sur emprunt. عندنا هاد السيد هذا دونك هاد لو ليفر غادي يرجعو هاد السيد باموس رجعو. اوكي وغنديرو مثلا امتى غادي يرجع ونشوفو لا دات دو غوتور. شوفو مثلا نقولو لنفرض مثلا خاد افريل. on va enregistrer bien modifier ونقلبو لتحت خاو effectivement هو رجع مثلا فهاد لا دات. مدرناش الفيريفيكاسيون ديال واش لا دات دومبران سوبيريور لا دات دو روتور ولا انفيريور، مدرناش نهائيا. اون با جيري هاد القضيه هنا. ليسونسيال هو ان درنا لا ميزاجور، وهادشي اللي قلت انا سي فوزابل راه كيدار. اذا نرجعو للكود ديالنا، دونك عندنا الكود هو الفورمولار 8 نرجع ليه. دونك او ديبار دونك جانستونسي مع مون كونتكست، وهذا كنسميه انا دي بي، وعندي انا مسميه دونك بيبليو اونتيتيز. اون جينيرال كياخد لو نون ديال لا باز دوني يحطها اونتيتيز، يعني ان هادو سون دي انتيتي، دونك لونسومبل ديالهم ils forment ce qu'on appelle des entités. Ensuite, au chargement du formulaire, on va remplir la combo box. La combo box il est rempli de code de l'adhérent. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc le selected value changed. Donc il va remplir l'historique des emprunts de notre adhérent. بحال l'exercice ديال قبيله. Donc from a in db adhérent where code adhérent égale combo box.selected value select a.nom. On va choisir uniquement le nom. Point single, mais maintenant il va trouver un seul adhérent. Un seul adhérent, ben, s'il trouve plusieurs adhérents qui répondent à ce critère, il va générer une exception. Donc si vous ne voulez pas que vous gérez l'abrétio de عندكم اختيارات خيار بين first ou single or default. Donc ça dépend de la personne. Je parle développeur اش باغي. هنا لا ما لقاش غادي يعطي exception. دونك انت هنا تي اوبليجي باش دير تراي كاتش. اوكي سينجل اور ديفولت. فهنا كاين تاني هضره اخرى، يعني مخصوش يلقى بزاف، الا لقى بزاف يعطي اكسبسيون، والا ما لقاش كيعطي نول. دونك انت غدير تراي كاتش افيك ان تيست سير نولير. افيك فيرست الا درتي فيرست دونك سي لو تروف واخا كاين وحدين اخرين بحالو il va se positionner sur le premier. ما لقاش il lève une exception. First or default اش غادي يدير؟ ما إلا لقى واخا كاينين بزاف il se positionne sur le premier. Mais s'il le trouve pas ما كاينش، ben il va retourner un nul. هذا هو الفرق بيناتهم. هذا سيت ان بتي رابيل راه كاين في الفيديوهات الاخرين اللي بغى يرجع لهم.
إذا عندنا هنا on a une chaîne de caractères puisqu'on a uniquement affiché le nom. Donc le nom n nom c'est bien sûr il est de type string. Il est de type string. Donc on a la zone de texte. On va quand afficher le résultat de data grid view. Data grid view donc les adhérents كنلقاو عندهم donc les adhérents كنلقاو عندهم le code, le nom, l'adresse, date d'inscription et la liste ديال les empreintes. Ça y est كتبان en tant que propriété. هنا هادي ما بغيناش تبان. C'est pourquoi qu'on opte pour un nouveau, donc un objet anonyme, code livre.thème, à partir des emprunts, livre. Donc les emprunts, on chauffe, les emprunts, emprunt et adhérent et livre. Donc toutes les informations vont apparaître. وكاين غيبان une propriété adhérent وواحد l'objet تا هو livre. هادو مخصهمش يبانو عندنا نقدروا نكسبلوطيهم. اوكي بحال مثلا هنايا on va afficher le livre للدار والليفر بغينا نافيشيو معاه لو تيتر ديالو. دونك نستعمل لا بروبريتي د نافيغاسيون livre. من la propriété de navigation libre, je dégage titre. عندنا la date de retour oui ou date emprunt. Donc أنا ما استعملتش la jointure. Point to list. وندوز عند من؟ عند data grid view pour être consommé. مزيان. Donc ندوزو عند save. Alors save. Je dois récupérer, donc je dois le combo box, ok, donc le combo box pardon من data grid view غادي ناخذ le code livre, donc c'est la première cellule. Current row data grid view .current row cells 0 .value .string. J'ai récupéré la première valeur de la ligne sélectionnée dans le cas de L08. Ensuite, la quatrième cellule, le current row, donc c'est date emprunt. OK. وإيجالمون بقى ليا دونك هادي حيت لا كلي بريمير عندي فيها 3 قالت ليا دونك عندي لا دات عندي الكود ديال لو ليفر ها هو عندي لا دات دومبران ها هي دونك il me reste لو كود اديرون هو عندي في الكومبو بوكس متفقين خاصني ندير لا دات دو روتور غادي نعطيها من لا دات دو روتور من هنايا مزيان إذن donc je vais dégager donc je vais choisir deux variables codebook et date emprunt هاهما بجوج هادو خصني نديرهم هنا في هادو ما خصنيش نديرهم à l'intérieur ديال الكويري sinon il va générer une erreur. OK, toutes les fonctions de transformation à l'intérieur d'une requête link ils vont générer des exceptions. C'est pourquoi quand on dit la conversion في الفوق متفقين هذه القضية مهمة c'est indispensable هذه القضية toutes les conversions يداروا برا à l'intérieur de la requête link ما خصهمش يكونوا les conversions لأن هذه la fonction هذه from il sera traduit en requête SQL. La requête SQL, il ne va pas comprendre à l'intérieur .string. Donc c'est pourquoi on cherche une variable. On cherche un codebook عبارة عن chaîne. Donc بالنسبة لي c'est n varchar. String qui رجع n varchar. ولكن .string c'est une fonction. فما خصوش يلقى
des fonctions de conversion à l'intérieur. C'est bon. Ensuite, donc, le code de l'adhérent, le code de le livre, la date d'emprunt, on va sélectionner l'emprunt. Donc l'emprunt, on va modifier, ou la modifier, il y a de l'emprunt, point single. غالبا غادي يلقى واحد لأن شارشينا بلا ماشي غالبا il va trouver un seul لأن on a cherché la clé primaire. La clé primaire est formée de 3 éléments. عندنا 3 champs. Le code adhérent, le code livre, date emprunt. Donc il va trouver un seul résultat اللي هي عبارة عن adhérent, عبارة عن emprunt. Ok, il s'agit d'un emprunt. مزيان. Ou il ne va pas générer une erreur, bien sûr. Sauf il a mal لقاش. أما على حساب le double راه ما كاينش. Bien, maintenant je vais affecter la valeur de la date de retour. Donc c'est date time picker 1 point value point date. Et ensuite, je poste les changements vers la base de données. Donc je vais actualiser le message, actualiser l'affichage au niveau de data grid view pour que la date de retour apparaisse au niveau de la ligne de l'emprunt de la modification. Voilà. Il reste bien sûr le bouton quitter. وبهذا نكون سالينا هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.